एगो छोटका वाद विवाद में आदिवासी युवक कर हत्या। तराई कर नक्सलबाड़ी हाथीगिसा क्षेत्र में बीते काल मंगर सांझी बेरा लगभग 7 बजे एगो आदिवासी युवक सुधीर नगेसिया अपन 5 साल कर बेटा के अस्पताल से घर लेके आवत रहे। सेहे बेरा सुधीर कर अपन पिकअप गाड़ी से एगो स्कूटी में थोड़े धक्का लाग गेलक, जेकर बाद स्कूटी चालक स्थानीय वासी मन के लेके सुधीर कर साथ में कहा अनसुनी भी होलक। इकर बाद कुछ अवदिन मने मिल के सुधीर नगेसिया कर ऊपरे हमला कर लाई, जबकि उकर साथ में उकर छोटका बेटा भी रहलक। युवक के इतना बेरहमी से पीटल गेलक कि उके तुरंत अस्पताल ले गल गेलक, लेकिन अस्पताल जाते जाते आदिवासी युवक कर मृत्यु हो गेलक। यह सब विषय के बताते हुए आज बुध दिन आदिवासी समाज कर आदमी मने हाथीगिसा कर रास्ता जाम करके विरोध प्रदर्शन कर लाई। एकरे साथ ही आक्रोशित भीड़ दोषी अवदिन मनकर घर में तोड़फोड़ भी कर लाई। प्राप्त जानकारी अनुसार सुधीर नगेसिया कर पत्नी हर 7 महीना कर गर्भवती है। आदिवासी भाई के रूप में भाई के कई साल करेंगे तो जात रहे घरे नया कर के थोड़ा मने अचानक हमला करके मारला। ये हमें न्याय लगिन हमें आज पूरा रास्ता में होती रही, रास्ता में जाम करें। जाम आज जब तक फैसला नहीं हुई, इमीडिएटली एक्शन नहीं हुई, उमड़ के जब तक पूरा गांव का शास्ति नहीं हुई, तब तक यहाँ ये रोड जाम रही। नहीं तो हमें पूरा प्रशासन के यहाँ का पूरा गांव का एक लगे तो पूरा खत्म कर देगा हमें। जब तक फैसला नहीं हुई इमीडिएटली एक्शन चाहिए हमें। गाँव में काले निकाल इतना भारी आदमी है यहाँ। से क्या कर रहे हैं, से पूछा नहीं से क्या कर रहे हैं। भागा भागा এটা খুব দুঃখের খবর। এখানে আমাদের নিজের কমিউনিটি, নিজেদের আমাদের আদিবাসী ভাই সুধীর নাগাসিয়া, ওনার 2 বাচ্চা আছে। ওনাকে সন্ধ্যাবেলায় 6টা নাগাদ ওনাকে মারা হয়। বাচ্চাটা 4 বছরের বাচ্চা বলছে যে মত মারিয়ে। একটা দুঃখের, এটা সত্যি মানে এটা কি বলবো, একটা মানুষের জীবন গেছে, তার মধ্যে একজন আদিবাসী। তো এখানে যত মহিলা উপস্থিত আছেন আমরা তো জাস্টিস চাই, যাতে এইভাবে মানে মৃত্যু যার হয়েছে, তারপরে এই যে যারা আদিবাসী কমিউনিটির সবাই এখানে উপস্থিত আছেন, সবাই জাস্টিস চাচ্ছেন, আমরাও জাস্টিস। বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে, বেশ কিছু ঘরবাড়ি জ্বালানো হয়েছে, কি বলবেন সেখানে? তারা এখানে কোনো ইয়ে নেই, ইনারা বলছেন আমরা জ্বালাইনি। ইনাদের কথা হচ্ছে আমরা জ্বালাইনি, আমরা তার বাড়ি গেছি যারা মৃত্যু হয়েছে। অবশ্যই একটা মানুষের জীবন গেলে একটা দুঃখের, একটা রাগ থাকবেই, স্বাভাবিক। তো ঘটনা তো আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে গেছে, কি বলবেন? না হতে একজন মানুষের জীবন যাওয়া, তার বাচ্চা আছে, তাদেরকে কে দেখবে? সেই দায়িত্বটা কে নেবে? একটা নিজের কমিউনিটির লোক এই যে একত্রিত, এই যে আদিবাসীরা একত্রিত আছে, এটা হওয়া উচিত। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কি বলবেন? আমি বলতে চাইবো প্রশাসনিক এই মামলাটা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি তদন্ত করুক। আমরাও প্রশাসনিকের ইয়েতে আছি, জড়িত আছি। প্রশাসনিকের সাহায্য নিয়ে আমরাও খুব তাড়াতাড়ি চেষ্টা করব যে পালিয়ে গেছে, যে মেরেছে সে পালিয়ে গেছে, তাকে খুব তাড়াতাড়ি শীঘ্রই এনে অ্যারেস্ট করা হোক। তো পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে কেন? একদমই, আমি এখনো প্রশাসনিকের কথা হয়নি, আমি কথা বলবো প্রশাসনিকের সাথে, ওনারা কি ব্যবস্থা নিয়েছেন। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট?
না, একদমই না। আমি প্রশাসনিককে বলতে চাইবো, এটা যত তাড়াতাড়ি হয় আমাদের একদিনের মধ্যে তাকে অ্যারেস্ট চাই, না হলে না হলে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।